हाय गाइस। ओडिशा पुलिस ओसेपी आईआरबी एग्जाम रो कटअप केते कोन जीवो आमे फुल डिटेल्स रे डिस्कस करबा। परसेंटाइल रे भी डिस्कस करबा आउ मार्क रे भी डिस्कस करबा। कटअप केते कोन जीवो, परसेंटाइल कटअप केते जीवो आ मार्क कटअप केते जीवो मु डिस्कस फुल दम रे करबा। ठीक अछि, तो आपण माने जोड़ी के रुहंतु लास्ट पर्यंत देखंतु। देखंतु फास्ट हम कहबी, देखंतु आपन को जो पोस्ट बारितला ना 2080 पोस्ट बारितला, ताकि ओवरऑल बाटालियन माने ओवर मार कहया को गले डिफरेंट डिफरेंट बाटालियन रे तोर पोस्ट बारितला कते 2080 पोस्ट बारितला। पाखा कि आपन को 16टा बाटालियन रो पोस्ट बारितला। ठीक अछि, तो सेठी मु यूआर मानकर जो पोस्ट बारितला सेटा होची 1336 पोस्ट बारितला। ठीक अछि, तापर एससी बीसी रो 31 टी पोस्ट बारितला, तापर एससी रो 305 टी पोस्ट बारितला, तापर एसटी रो 408 पोस्ट बाहरी डिफरेंट डिफरेंस बाटालियन रे। ठीक अछि, तो टोटल तुमरो 2080 टी पोस्ट बाहरी फास्ट तो ये कथा जान लो। ठीक अछि, तापर तुम कटअप जो जीवो से कटअप तुम बाटालियन वाइज हेबो। ठीक अछि, तापर परसेंटाइल मेथड आपनकर कटअप जीवो। ठीक अछि, देखंतु तापर आ गोटे नेक्स्ट होची एग्जाम। आपन एग्जाम होची 7 डिसेंबर रु मे बी 18 डिसेंबर, एटा एक्जाक्टली मते जणा नहीं। तो 18 डिसेंबर पर तुमरो एग्जाम होची, पाखापाखि तुमरो 12 डेज रो एग्जाम होची। तापर केतेटी शिफ्ट होची ना 36 टा शिफ्ट रे तुमरो एग्जाम होची। ठीक अछि, तापर देखो ओवरऑल देखिया गले तार क्वेश्चन लेवल देखिया पाई गले तो देखियो मॉडरेट लेवल रे सब क्वेश्चन आसी। मॉडरेट लेवल माने कहबी मु दुईटा सब्जेक्ट मॉडरेट लेवल आसी, जेमति जीके आ कंप्यूटर रो ए मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसीला। पिला माने एठी टे कम अटेम्प्ट करि जथि। ठीक अछि, क्वेश्चन लेवल देखिया को गले तापर इजी टू मॉडरेट लेवल जदि क्वेश्चन थिला सेटा होची अदर जो क्वेश्चन थिला जो सब्जेक्ट तुमरो ओडिया हो इंग्लिश हो तापर अलग जो सब्जेक्ट सब थिला तो इजी टू मॉडरेट लेवल थिला। जहा मु तुमको देखो 3 डिसेंबर गोटे वीडियो अपलोड करथिले जो टॉपिक गुडा कहिथिले मु सेही टॉपिक रे प्राय क्वेश्चन पढिछि। प्राय कि पूरा 100 टू 95% पाखा क्वेश्चन तो पढिछि। मु से वीडियो देखि देखि नथिले प्राय कि प्रथम देखि दियंतु से वीडियोटा देखिबा एक्जेक्टली सेही भलिया पढिछि क्वेश्चन। ठीक अछि, तो मु कहबी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसिथिला, पिला माने अटेम्प्ट करिसंती। पाखा सब शिफ्ट रे तमरो सेम टाइप रो क्वेश्चन पढुतला। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन खाली आपन जीके आ कंप्यूटर टिके हार्ड माने मॉडरेट लेवल क्वेश्चन तमरो आसुतला। ठीक अछि, तो एवरेज देखिया को गले पिला मानकर अटेम्प्ट जब देखिया को गले मु ओवरऑल कथा कहूची, सब पिला कथा कहूनी मु 50 रु 60 क्वेश्चन तो एवरेज करूते पिला माने। जो माने भलो स्टूडेंट माने तो अधिका करूथिबे, आ जो माने टिके लो लेवल लो स्टूडेंट माने 50 रु 60 क्वेश्चन ऑब्वियसली करूथिबे। ठीक अछि, कारण से माने एनालिसिस वीडियो देखुथिबे के माने पिला माने एनालिसिस वीडियो देखिदा माने से ऑब्वियसली सेही भलिया सेही टाइप रो क्वेश्चन ही पढुची, अधिका किछि गुरु नथला। ठीक अछि, खाली जीके आ कंप्यूटर टिके प्रॉब्लम होतला, नले एवरेज क्वेश्चन देखिया गले 50 रु 60 पिला 100% पिला करूथिबे। ठीक अछि, एहाला तमरो लेवल आ एवरेज क्वेश्चन मॉडल तो भला गोटे बुझे चेष्टा करम कहूची। ठीक अछि, परसेंटाइल तुम जो हबो परसेंटाइल जब तुम कटअप जीवो सेटा केमती हम कहूची 36 टी शिफ्ट तुमर होची एग्जाम मे बी। ठीक अछि, तो जो पिला माने प्रत्येक शिफ्ट रे जो पिला माने प्रत्येक शिफ्ट रे 100 माने हाईएस्ट मार्क रखुथिबे, हाईएस्ट मार्क रखुथिबे सेही पिला माने कोन पाइबे ना 100% परसेंटाइल पाइबे। ठीक अछि, धरा जाऊ तुमरो गोटे शिफ्ट रे जोड़े 40 रखु 50 रखु हाईएस्ट जे रखिथिबो ताको 100% मिल। धरा जाऊ 40 रखला भी जदि गोटे शिफ्ट रे हाईएस्ट रखिछि गोटे पिला त ताको 100% मिल जिवो, एटा किछ असुविधा नै। ठीक अछि, तो 40 नै एटा गोटे मु कहिली गोटे कथाटा तो मे बी। ठीक अछि, जे हाईएस्ट मार्क रखिबो प्रत्येक शिफ्ट रे ताको 100% मिलिबो। तापर सेकंड जो आसीबो सेकंड रे जे रखिबो सेकंड हाईएस्ट मार्क रखिथिबो ताको 99.9 मिलिबो। ठीक अछि, तो सेमति देखिया को गले तुमर परसेंटाइल 36 टा शिफ्ट होची माने 36 जण पिला 100% पाइ जिवे। ठीक अछि, 36 जण पिला तुमर 100% पाइ जिवे। एटु अधिका भी हेबे, अधिका भी हेबे जो माने सेम मार्क रखिथिबे से माने 100% रे जिवे। ठीक अछि, पाखापाखि तुमर 50 60 जण तो 100% रे रहि जिवे। ठीक अछि, तापर सेकंड जे हाईएस्ट रखिथिबो ताको 99.9 ए भलिया तुमर परसेंटाइल आसीबो। पॉइंट रे भी परसेंटाइल हबो, किछ असुविधा नै। तापर तार तळकु सेमति 99.8 99.7 एमति चलिबो गोटे सीरियली वाइज चलिबो परसेंटाइल। ठीक अछि, तो एबे बुझिलो तो परसेंटाइल केमति करा जाय। तो परसेंटाइल होचे जो माने हाईएस्ट रखिथिबो 100% ताको मिलि जिवो, जे हाईएस्ट जे मार्क रखिथिबो। ठीक अछि, ए गला तुमर कथा। तुमर यूआर रे पोस्ट बतला 1336 पोस्ट बतला। यूआर जो 1336 पोस्ट बाहरीतला सेठी तुमर एससी बीसी पसिबे, एससी पसिबे, एसटी पसिबे, माने सब पिला सेही जनरल पोस्ट रे पसिबे।
ସବୁ ପିଲା। ତ 1336 ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ, ଏସ୍ ଟି ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ତଳକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସିରିଆଲ୍ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ 1336 ପୋଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଜେନେରାଲ୍ କଟଅଫ୍ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜେନେରାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ଏବେ, ତ ମୋର ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ୍ କଟଅଫ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଯିବ। ତ 95ରୁ 96 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବ ତୁମର ଜେନେରାଲ୍ କଟଅଫ୍। ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କଥା କହୁଛି। ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇନି, ପଏଣ୍ଟରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ସବୁ ପିଲା ସେଠି ପଶିବେ, ଏସ୍ ଟି ଯେଉଁମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଚାଲିଯିବେ। ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନେ ବି, ଏସ୍ ସି ପିଲା ବି, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 1336 ପୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର ଏସ୍ କୁ ଆସିଯିବେ ସେମାନେ। ଏସ୍ ରେ ଯେମିତି ଥିବା କଥା କଟଅଫ୍ ସିରିଆଲ୍ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବେ। ତୁମର ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ହେବ। ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲେ ବି ତୁମର ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଟୋଟାଲ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ରହିଛି 1336 ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏସ୍ସିବିସିରେ ତୁମର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନା 95ରୁ 96 ପୁରା ସେମ୍, ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଯିବ ୟୁଆର୍ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏସ୍ସି ଆସିବ। ଏସ୍ସି ବି ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ଆସିବ ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍, ଏସ୍ସି ନେଇକି ଆସିବେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ହିସାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସ୍ସିର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କେତେ ଯିବ, ତୁମ 90ରୁ 92 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବ କଟଅଫ୍। ତୁମେ ଭାବନି ଆହୁରି କମ୍ ଯିବନି। କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଏଠି ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ କାଢ଼ାଯାଏ। ତ କେତେ ତୁମର ଏସ୍ସିର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି, ଏସ୍ସିର ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସ୍ସିର ପୋଷ୍ଟ ତୁମର ରହିଛି 305। ତ 305 ପିଲା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବ, ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ନା, ବହୁତ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବନି, ମାନେ ଏତେ କମ୍ ଯିବନି ତୁମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ 92% ଯିବ ତୁମର ଏସ୍ସିର। ଏସ୍ଟିରେ ତୁମର ଯିବ 85ରୁ 88 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଯିବ। ଆଉ ଅଧିକା କମ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଗୋଟେ ହିସାବ କର, ତୁମର 2080 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ତ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ନା, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଯାଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କମ୍ ଯିବନି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ସିରିଆଲ୍ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ତୁମର ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିବ, ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିବ। ଧରାଯାଉ 50,000 40,000 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ବି ତୁମେ ପାଇଯିବ, ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେହେତୁ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ତୁମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ତୁମକୁ ମିଳେ, ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ବି ମିଳିବ। ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କଟା ବହୁତ 50,000 ହଉ କି 60,000 ହଉ କିମ୍ବା 30,000 ହଉ 20,000 ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛ ତୁମେ ମାନେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ଥିବେ ନା, ତୁମର ଏଠି ସବୁ 16ଟା ବାଟାଲିୟନ୍ ଥିବେ। 16ଟା ବାଟାଲିୟନ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଥିବ ନା, ଧର 50ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ, 50ଟା ପିଲା ସେଇ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ବାଟାଲିୟନ୍ ପିଲା ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେନି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ତୁମର 50ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ ମଧ୍ୟରେ, ବାରିପଦା ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ତ ବାହାରିଛି 50ଟା ପୋଷ୍ଟ ୟୁଆର୍ର। ଯେତେବେଳେ ୟୁଆର୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତୁମ ବାରିପଦାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେଠି ଯେତେ ପିଲା ବି ପକାଇଥିବେ ୟୁଆର୍, ଆଉ ସେଟା ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେନି ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ତୁମ ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ କଟଅଫ୍ ଯିବ। ତ ର୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସିବ, ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କଟା ତୁମର 50କୁ 30-40 ହଜାର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ର। ୟୁଆର୍ର 95ରୁ 96 ଯିବ, ଏସ୍ସିବିସିର 95ରୁ 96 ଏମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯିବ, ଏସ୍ସିର ତୁମର 90ରୁ 92 ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବ, ଏସ୍ଟିର 85ରୁ 88 এইଭଳିଆ ତୁମର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବ। ତ ଏବେ ପଡ଼ିଛି କଟଅଫ୍ ମାର୍କ। ମୁଁ କହୁଛି ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି। ଯେଉଁ ତୁମର ୟୁଆର୍ର ପାଖାପାଖି 65ରୁ 70 କଟଅଫ୍ ଯିବ ୟୁଆର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 70 ପାଖାପାଖି ତ ନିହାତି ଯିବ ତୁମର। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ 65ରୁ 70 ନେଇଛି, ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଟାଲିୟନ୍ ଅଛି ତୁମର ହେଲା। ତାପରେ ଏସ୍ସିବିସି 65ରୁ 70 ପୁରା ସେମ୍ ପାଖାପାଖି ଯିବ ତୁମର। କାରଣ ଏସ୍ସିବିସିର କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସେନ୍ସିୟର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ କଟଅଫ୍ ଟିକେ ହାଇ ଯିବ। ତାପରେ ଏସ୍ସିର 60ରୁ 65 ଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। 60ରୁ 65। ତାପରେ ଏସ୍ଟିରେ ତୁମର 55ରୁ 60 ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ 60 ବି ହେଇପାରେ, ଏ 65 ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏ ଭିତରେ ତୁମର କଟଅଫ୍ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।